Binigay kay Abila sa 3. Wala. Rebound. Tayo pa ninyo. 3. Seranya. Tumira. 2-point. Ilay Tumira, favorite niya yan. 2-point. 5 seconds. Manilay, 4-2. Bautista nagmamadali, nahuli ang pasa. Nakuha ni Patillo. Pinasa pala. Nilaban, Manilay na naman. 2-point. Ilista mo na ulit. Patillo, nakita si Tiranya, nakanakaw na play. Wow, grabe yun. Tiranya, binigay kay Abila, tumira sa 3. Wala, naribaw ni Manilay. Yes, sir. 2-point. Wala. 10 seconds to shoot. Abila, nakita sa ilalim, Tiranya. Easy 2-point. Nakakadali si Fish sa ilalim, wala pa rin. Abila, ang bilis na ba? 2-point. Basket. Naiagis pa yung bola. Patillo. Super. Ten to shoot. Control. Nakita sa ilalim, Patillo. Nakita si Ivan sa ilalim. Uy. Hi. Kaposin mo muna. All na, all. Sige sir, pumasok po. Two points para kay Bautista. Abila. 10 seconds to shoot. Abila. Masyado masikip. Foul number 21. Wala. Rebound. Napunta kay kanya pa rin. Yun lang. Katapikan. Nakuha ni Bertugaso. Rosel. Binigay kay Abalos. Abalos. 2-point. Yes, sir. Bawian lang ah. Rosel. May foul. Ano, isang tingin naman dyan. Isa pa daw, pre. Abila. Ayun lang. 2 points para kay Abalos. G. Binigay kay Abila. Abila. Babawi kaya. Bumawi na! 3 points! Ayun na, nagmamadali. Masyado mabilis ang Ori. Basket! Layo tayo mga pumasok. Kaya na ka pinapansin mo, titira ko, dito lang shoot. Uy! Seranya, binigay kay Patillo, nilabas kay Bautista. Bautista, 5 to shoot. Abila, 2 points.
time out. Bautista. Dalawa isa. Bautista. Umatake. 2 points. Oblay. Avila. Masuk pa. 3 points.